आप प्लेन में चढ़ गया, हम लोग को फुट पे चढ़ा दिया। ओके, डोंट माइंड, हिस्ट्री रिपीट्स, वी विल कम बैक। सियालदह इलाके में कथित वोट लूट के आरोप को लेकर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। प्राची सिनेमा के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली और विक्षोभ के जरिए लोकतंत्र बचाने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई और कई जगहों पर मतदाताओं को डराने का प्रयास भी किया गया है। तृणमूल नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। ये 8-9 साल की एमएलए है, 8-9 टर्म की। मैं 4 बार की एमएलए हूँ। नैना बंदोपाध्याय 6 टर्म की एमएलए हूँ। वो लोग क्या किया, हमारा जो स्लोगन है ये तृणमूल इज बेसिकली अ पार्टी ऑफ महामाटी मानुस, तो वो लोग फुट पर हम लोग को बैठा दिया। ठीक है, ये भी अभिज्ञता, ये भी एक्सपीरियंस हम लोग का जरूरत है पॉलिटिक्स करने का। लेकिन हमारा संविधान जो है, अंबेडकर का जन्मदिन था, हमारा संविधान जो है उसमें लिखा है हम कमाराटियों का एमएलए है, वो बजबज का है, लेकिन वी बिलोंग टू दी बेसिकली वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। वी आर मेंबर्स ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। शुभेंदु भी एमएलए है, मैं भी एमएलए हूँ। जब अलेक्जेंडर पूरो को हराया था ना, तब जब पूछा क्या कैसा आप व्यवहार चाहते हैं, बोला राजा जैसा राजा को साथ करते हैं। आप प्लेन में चढ़ गया, हम लोग को फुट पे चढ़ा दिया। ओके, डोंट माइंड, हिस्ट्री रिपीट्स, वी विल कम बैक। जस्ट वेट, a matter of few years, few days. कुर्बानी लेकर जो आदेश आया, क्या बोलेंगे इसके विषय? देखिए, कुर्बानी is a very sensitive issue, and crores of people are involved. Basically, it is a matter between the government and the opposition, and still our main leader, Mamata Banerjee. এবং লাল কেল্লা থেকে ভাষণ দেবেন জাতির উদ্দেশ্যে। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ কেড়েছো, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসানো চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ করা হয়েছে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই মন্তব্য কুণাল ঘোষের। এই মুহূর্তে আপনাদের সেই ছবি দেখাচ্ছি। হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে শিয়ালদায় পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু সেখানে তাদের সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ, এমনটাই অভিযোগ কুণাল ঘোষের। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথে তৃণমূল কংগ্রেস। শিয়ালদা স্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ করছে, গরিবের পেটে লাথি মারছে। তার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় জননেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস পথে নেমেছে। আজ শিয়ালদায় আমরা সভা করার অনুমতি চেয়েছিলাম। মাননীয় বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছিলেন রেলকে এবং পুলিশকে। রেল উত্তর দেয়নি এবং পুলিশ সকাল থেকে কত বড় মঞ্চ হবে আলোচনা করার পর 4টে প্রোগ্রাম তার 45 মিনিট আগে জানালো, 3:15 সময় জানালো, 45 মিনিট আগে জানালো ক্যান্সেল। ফলে আমরা সবাই এখানে রাস্তায় বসে আমরা এখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছি। এরপর আমাদের অনুরোধ ছিল যে জায়গাটায় হকার উচ্ছেদ হয়েছে আমাদের ডেলিগেশন দেখবে, যাতে আমরা রেলকে একটা বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারি। কিন্তু পুলিশ আমাদের যেতে অ্যালাউ করেনি। আমরা কোনো অশান্তির পক্ষপাতী নই।